Assalamualaikum badin jubilal albe jamano media and products le jubeka nyin tembo anal bari malo Fatmata Dabo komin delta ka kare nyame jenen ka don ka kibare buko fatam fas ngadat ni no kunto kibaro lalla kunto kibaro to bi ngami soto je ko Dabo akata motima ya lonko de ay bolo sero ka kabin tumane ya lonko kuma jama fokam jobate la karola jimalen dabuti anin jimalen jobate ti albama la bi kibaro do ndo kibaro do ngani fana sutare je ko TRRC kabintu malame ya lon ko ina do ko kono min soto inyanta kasamba mansa kundama akita kuleti me ya lon ko abay telefona nyinte mbu dalilo mi ya bay albama da bi kibaro do ngani fana sutare kunto kibaro to ko president baro akita moti me ya lon ko ay opposition non muta ay attack ay kuma kon min foema albama da bi kibaro do ngani sutare binna kunto kibaro to woni kibar ko ten jama wala binare nan jama no media and products annal bari ma Fatmata Dabo kadum kana kibar kayto fatam fans badat la standard la kibar kayto to ngami soto je ko leader oranto nyaton ko me yaron ka tele United Democratic Party la nyaton ko di afana keta multi me yaron ka findi tay bolo sero ke molla ka bentuma la me yaron ko ku keta no mola karola min keta no former justice minister ti min keta baba dindin jobatati ka bentuma la me yaron ko e bunya dia la findi te to la pati la metindula nyato adiya mutaje andu fana akay ko nyin kata kuleti me ya lon ko de UDP kabri e bemba soto saruja akata fenati me ya lon ko jobata findita no me ya lon ko day tumi ya tumi ko ya jamra maralo ko na fane moltale ke tajirante ya nyin gambia banko kanyamba kabentu wala me ya lon ka nyin kibaro fintindi ko afana kata molti me ya lon ka kafuta UDP da patima o tembo la kabri miti mo soto saruja ya bulala afindita adiyamte la platform do o tembo la de gambia din jama findita me ya lon ko fonde idiyamuto ko wala andu fana usunde nyine UDP la pati muta ya jale bake kabitu malame ya lon ko nyen ko beke ka iko sibiti lungola September karo tilimoni lulo nyen 2021 sa kono pati mi ya lon ko ka kuma United Democratic Party bar mo jama ya lon ni UDP la ifana kita multi me ya lon ko political meeting baso to saruja am saruja mo dinkrati dame ya lon ko atabe CRR ma fongole iko nyen kita kuleti me ya lon ko fonda akata nun dimasi dum la UDP la pati la meeting lato wo tembola iko la nyaton ko do bije min yaron ko fonde won mo UDP la nyaton ko lati ifana keta multi me yaron ko ngin ba wadini jobata bula ya mute la meeting dulado bar hanka bi kabe UDP la lawyer Ousainou Darboe fana keta multi me yaron ko de akonyi kuma ko mi yaron ko abe ka foten ako aketa multi me yaron ko da ta fon sa ko nyin atala ba ku jalairo nyin tala wo tembola aw findita ay bolo sero ke jamama andal pati dingol wo ani gambia dingol mume afintita nan keta ke bolo se kabentu maname yaron ko aketa ako nyiketa kuleti mi yaron ko akete ila pati nimi solete kabentu maname yaron ko baba dinin jobata fintita non kanana pour ka diamu to la mitin dulado ako andu fana keta kuleti mi yaron ko pour al kafuka UDP le pati ma keta fenati mi yaron ko ako mo nyimmo fute kuma ka nyimmo fute ma juna ako andu fana pour ay fintina kanana kata diamu to la mitin dulado ako am fenati mi yaron ko ma bulanu ila ferol kono pour ay finti mitin dulato ay nadi am je ako barka bintu madame yaron ko aketa kuleti me yaron ko aketa de saru ila saru jam mitin dulato ako wodo fanande abe gambie di betala abe bolosera ako andu fana mol mi yaron ko be saruja ka bintu madame yaron ko mitin wo soto je ako finti tane nate danku ma andu fane kata ko mi yaron ko yano UDP ako wodo abe tentu bala abe jeyla anila nyaton ko be bar han ka be kibaro minti wala nyinti ko di loya Ousainou Darboe mi mo UDP la pati nyaton ko di afana fintita de ay gambia dingol bolo sey anala pati mol ka bintu madame ya lon ko baba dinin jobade fintita adiyamute itol la mitin dulato
han kabimba standard la kibar kay to le jube kale nin kibar do mi ngaso to je me ya sa fo kata tabora bojanti ay min sa fo lam nyinti ko gambia la man so min kata adama baroti ako afana mo molti me yalon ko da fintita aya blocho de opposition la kabintu mala me yalon kanul man tara kukili President Adam Barrow kabira abdiamalo opposition le ami folam nyinti ko ay tala da sabala ako tala da folo nyin ako mo mollati min yalon ko de wotembo wato kono ibuka fintino ni gambia banko kaya bokka bintu bala me yalon ka te sida masa siranka ako wotembo la wol keta moti me yalon ko fonde ifinti dana nyim banko kanja tala da fulan jaw ako mo mollati min yalon ko fonde wol bortale no itate mabol laran dalu koto ako andu fana wotembo wato ti me yalon ko fonde ito ate findi dana wotembole ito be kelo ke kan gambia banko kanja modo bije wol bortale tate mabol laran da koto ako tala da samanja moti min yalon ko de sanji mo wonni fula ibe kata ko beke kan bar han kabi ibijere da fondi ye motota ye pusala ko andu side la moto tinyata de ako andu moto de dalati je mi yalon ko abinana pour kaneto la moto de president Adam Barrow atente da ko kumandir kala fasar balla prise ke moti me yalon ko e kanen na moy molla ko molla mol mi yalon ko be hakilo tale ba falinna akoy si mira min na wala mu nyinte ko pour gambia banko bita nyato nyame ako karti miltam bita wotam bitale kabri president Adam Barrow we diamo ka ako miltam bita wokra kuleti me yalon ko atam bitale doron atente da ka ko fana ko ako min kum mayata wala nyinti ko pour mol si nya sabati de gambia banko la nyato ta ko wol ka atente da ka ko fana ko ako pour gambia la nyato ta wala kete dalilo ti me yalon ko e NPP aning APRC yera pati bulo lanyo kan karki ya jela ko kabintu mala me yaron ko NPP ni APRC yera pati lanyo kan ako kada kuleti me yaron ko de te ko ma fere kara sai nyato doro ibita wolta kabintu mala me yaron ko president Adam Barrow we diam ngara fasara president Adam Barrow tenten da ka fofana ka ko mol miliyalon ko matala opposition non leti akol fona mo molti me yaron ko de ibe min fo ka wala nyinti ko akoy kamin fo wala mo nyinti ko igafu atara opposition wal kamen fo wala nyinti ko ha mote baro ko ako bar nyinti mbole yeda ha wo fo la kabintu mala me yaron ko inata ka jela ko boto ku diata le sila atenten da ka fo ko ako atela nyinto ko kabin afdun tan kombo birikama kono ako wakata fenneti me yaron ko de ay social media min kata yin jamal la banyo mo glada akay jettam kundi bakira fay kam ta fon ko ni samole kata kabin baro we diam kam baro tenten da ka fo ko ako kabin tumala me yaron ko APRC PPP ani ako ani NPP e bulo la nyoka ako kata fenneti me yalon ko de kabrin tumala me yalon ko ata baro la masa kunda sangi lul maralo kono min faham office kono andu fana ako mu fenneti me yalon ko abesi banko fon samba no nyaato atente da ka ko fana ko ako PPP kabintu mala me yaron ko wali maralo ke fo sanji tan saba ani APRC wali maralo ke fo sanji muwanni fula ani ata fon la man sakunda la maralo sanji lulo kono ako se woto ni wo pati tare lata nyoka ako mu feneti me yaron ko abe banko sambala nyaato bakele atente da ka fo fana ko ako woto nyindali lo latinna ako mol bije miliyaron ko fonde ka fo ko itol karanta bakele ako andu fana wodum multi miliyaron ko fonde te nyin gambia banko sambala nyaato ako ni ko fo fa kata mo moti me yaron ko fonde abalo ka fawol mari e bakere fo atende da ka fo fana ko ako ni wol mari nyol fo keta moti me yaron ko sida mansa siranka akata president Adam Barrow atela fo be fintilana pour ay na wol karandi be gambia banko sambala nyama kabintu mala me yaron ko president Adam Barrow we diamu kam atende da ka fo fana ko ako na diate ye finti kabrin TV wo for radio station wo ye finti je pour kata president Adam Barrow tinya ako barata mo moti me yaron ko ata dake mumela wala ko do kat mol mu molti mi yalon ko e feltale ba han ka be kibaro minti wala min ko president Adam Barrow afinti tade iko ay opposition ta ay attack ka mintu mala ne yalon ka miti mo soto weringara han ka bimbe standard la kibar kay to le jube kala nin kibar do mi ya sa fol kata Amadou Jadamati ay mi sa fo wala minti ko loya Martin afana keta molti me yalon ko afinti da be dendararo kala ay sil la min marta karte fay kunyala ni Gambia banko kanja
pour mistake ko mi yalon ko yaso 2016 carte fayo kono kabin tumala me yalon ko candidate min sot nan carte ke sanan ko min sote ba fo ka ko mistake ko min soto je ya kata ba ke nyina wo mistake si fa kana soto atenden da ka fo ko 2016 carte fayo ako IC kata multimillion ko kabriye carte ke sanan ko mi yalon ko momo ya soto kabriya fo itolo mo ki don le nate fintitanande inata ka fo ko fanan ko haye min ko wokata eroti wo man soto ako woto nyingata puleti me yan ko nundo man so min kata ya jambeti asonta no folo kabri IC ko ma kan fintinda asonta no ko ha aba wulla man sa sinon kam bar kabri IC na to fintina ko tenke ibiamuta ko mistake ko le soto ako fo tembo fo jambe kata moti me yan ko fintitana anata balan ko ata wulla man sa sinon ka kabri tumala me yaro nyinkata ako woto hanka be dendalaro kata IC lako mi yalon ko akata 2016 wo kana ke ko den kenyin tembo ako IC fana sike moti me yalon ko se kawandi wo ko nyina atentende ka fana ko atende ka fana ko abanye fola IC pour nomba sol isaka fenti mini yalon ko ise sute baka andu fana isi korosi baka jani be fintilana ibe candidate ye kate kisanan kamo min so janni be fintila nan kafo jamae ise korosir bake la do ko to folo janni be diamala bar han kabi kibaro minti wala minti ko loya martin afana fintita na nay danel ke IC la pour ko mi yalon ko yaga 2016 carte fayo nyin carte fayo asifa kan ke kote ke ise kawandi wo wala bake han ka bimba standard la kibar kay to jube kala nin kibar do ngami so de ye wala nyinti ko e ko standard ye nyum fa ham jelo ko kibaro findita na me yalon ko de TRRC ka bintu mala me yalon ko ka bi yele do ko ke ye fingo mi so de e nyanda ka samba masa kunda mako bilam akay ko akata kulati me yalon ko fonde nyin tembo e ko abaytale mantara kala folo ka bintu mala me yalon ko kibar tala ba yitande le tolla andu fana e tentenda ka fo fana ko e ko nyimu kulati me yalon ko de TRRC koy mom pare la do ko le ko andu man sa kunda fana mo moti me yalon koy mom pare ka ko mute bulo ko na ka tan la do ko be mom bang ay senea anyama e tentenda ka fo fana ko nyin tembo TRRC moti me yalon ko fonde bi e nyanta ka meeting o soto ka jube ko nyin abina la bul nyaadi le nyama janne ko nyin ba pare la folo standard tentenda ka fo fana ko ka bintu mala me yalon ko mimbe kibaro itandiketo la ka bintu mala me yalon ko bala do ko nyin ke ka atentenda ka fo fana ko ako nyimu kuleti me yalon ko afonita bakara atendenda ka fana ko ako paske no fana de am kuleti me yalon ko mutonyati ila do ko nyin amam pare ya nyama kabintu mala me yalo ko ibe kibaro iten la ko bar andu fana aske no fana da am kuleti me yalon ko de man sakunda lafta ka politika ko wala natine je kabrin ibe diamu kam bar han kabi kibaro minti wala minti ko TRRC kabintu mala me yalon ko kabre do ko ke ye mi so taje nyanta ka samba man sakunda me ko am fenati me yalon ko bayta la kadiki ila do ko mam pare andu fana bibe mite musotala ya jube ko bina la bulu nyaadi la nyam science nana ngana fora ya fora na kibar kay to jubale fora ya la kibar kay to kibara mi so je mi ya sa fol kita abdullahi fatiti ay mi sa fe wala nyinti ko modol be je mi ya lon ko ifana diamuta ambi molti me ya lon ko fonde drive wala moti ikobori brikama la highway brikama banjul highway la kam ifana kita molti me ya lon ko de la ni ku ya da fintinde ka bintu mala me ya lon ko ni yitandi ko ni president be to soto kam ba min keta banku be muru te ka bodula to kana la iko traffic on fenati me ya lon ko aka block la wato dol fo ika siro mi ika ina moto ka me siro kana kata fo montoro wati lulu ika tara siro ka ibuka futa no idinkirato e tentende ka fana ko iko nyimu kuleti me ya lon ko commencer de kabra aboda na la banku be muru la me ya lon ko jama ya lon ni mid people tola iko nyimu kuleti me ya lon ko de nin drive fo inay ñinen karni jaabir solo september karo tidu mani lulo la ni 2021 saukon mimo ni moti wala kata modu kamarati afana kata moti mi yaro kay sen kan diro ka bintu mala me yaro ka ko kan na Senegambia le o tembola abe se ka dinkira do min kata mandina bade ako ay wado mi yaro ko ay ka siro kan janna futa ta dulata ta fo montoro wati dur pour ko bobbir kama kata mandina bakay atente da ka fo fana ko ako man sakunda yanda ka jube te ni ngodo ka bintu mala me yaro ko ni president be tambi ko wato wati traffic ka fenne ti me yaro ko aka blog bakale wato dol fo siro me yaro ko nyanta ka mbor wa montoro wati kidi mo e ko montoro wati dul ke siro ka ako andu fana ni ka sun kulele me
yalon ko fonde policeol mu moji mi yalon ko ka silo muta wati jendale jeni president katambi iko e nyanta ka jubede tonya president na katambi silo nyanta bulalay na pour ay tambi iko bar ni mari funam ni policeol funam be silo muta la pour president ay tambi ko e nyante mu nyala na dasata wati den tam pour president ay tambi wotem wal si silo muta iko bar ni ma ka wanyama fo ye silo muta ko silo muta wati jeni president ay tambi iko modol funam be je mi yalon ko la hajo tinya bakale kadu wado mi yalon ko e nyanta ka ke silo ka aka ka fenneti me yalon ko aka siya bakale pour janni president be tambila bar han ka bi kibaro minti wala minti ko driver fana keta moti me alon ko de idiamu da kabin tumala me ko ni president be tambi ka sil traffic ko ka fenneti me alon ko aka block bakel ando ko ka kuleti me alon ko ake tora bakel la business o kono ala baraka bakel mbade la may la ngani so tale bi alla mandin kibaro la anal badi malon fatmata dabo albe jamano media and products le jube ka nyentembo